2023 बिस्तिनि विधानसभा चंमारिनि उलो 6 आगरतला केन्द्रनि लुकुरक नुगै मानखाना एबा साइ मानखाना याकसिते कांग्रेस थानसा अंगै बब हाइके सामंख्लाय तंखा लुकुरकनि बागै चारसालो 6 आगरतला 30 नং वार्डनि बखाक्तै सालथां त्रिपुरा लोकसभा आचुकथानि बीजेपी बदनि बातायनाय बिप्लब कुमार देबनि सापुटो कायसा हिमबत संखा जाखा आ हिमबतको फायै आबो हाइकेनो कक सामानि नुकसाखा बीजेपीनि आचुकफांजक पाइपिया दत्तन ब साख्लायखा लुकुरकनि थानिव भारतीय जनता पार्टीनो कारै मुंसाबो बदल काहाम सामुं खलाय मांगला मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी ते हास्तिनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहानि फासिं लुकुरकनि जे हामजकमा बरम आबरक साल बुरुम बुरुम तेबो गोबां अंगै तंखाते आबरक फाइ तंनाय 19 एप्रिल सालमारिव बुटनि सालनो काहामके साइमानाय ते 4 जुन सालमारिव रेजाल्टनि उलो लुकुरक तेबो काहामके साइमानाय ছয়াগাতলার মানুষ দেশের পর আরো অনেক কিছু উপলব্ধি করেছে যে তাদের সঙ্গে কিভাবে বারবার একটা প্রতারণা ছলনা তারা করেছে কংগ্রেস মিলিতভাবে করেছেন মানুষের কাছে আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া আর বিকল্প আর কিছু নেই মোদিজির প্রতি আমাদের ডক্টর মানিক সাহাজির প্রতি মানুষের দিনের পর দিন যে ভালোবাসা স্নেহ এবং আস্থা বিশ্বাস এটা কিন্তু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা কোন পর্যায়ে 19 তারিখ দাঁড়াবে সেটা যেদিন 4 তারিখ যেদিন রেজাল্ট বেরোবে 4 জুন সেদিন সবাই বুঝে যাবেন এবং ইসবার নিশ্চিতভাবে 400 পার এবং আমাদের প্রার্থী যেটা বলেন 1 লাখের নিচে কম ভোট এবং বিরোধী যিনি দাঁড়িয়েছেন 1 লাখ নয় আমি তো বলবো 50,000-এর নিচে কম পাই কিনা সেটা আমার এখন মনে হচ্ছে आशानि हिमबतगो लुकुरक गोबांनो फायै मानजक फाइमानि नुकसाखा लोकसभा चंमारिनो कितिंनि हास्तिनि काइनि आचुक थायनो नायकलाय बदलनि पिलाइमुं गोबांनो नुकसाखै तंखा हास्तिनि दालबिदाल थायो साल बुरुम बुरुमनो पिलाइमुं खलाय तंखाय बीजेपीनि आचुकफांजक पापिया दत्त आ सालो बनो लगिरखा 30 नং वार्डनि कर्पोरेटर गौतम चन्दाते बदलनि सामुं खलायनेते नायकलाय रक बियो रिपोर्ट कक खरां।